नमस्कार आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी हांव अनिता नायक। सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो। 19 डिसेंबर मेरेन मये गांवांक मुक्ती मेळोवन दिली ना जाल्यार मयान आनी गोंयान जावंक ना अशें आंदोलन जातलें, एडव्होकेट अजीत सिंग राणे। अल्पसंख्यांक जमातीक राखीवता मेळोवन दिवची, सैफुल्ला खानाची मागणी। आनी गोंयांक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपा खातीर आम आदमी लोकसभेचे दोनूय सीट लढयतले, वाल्मिकी नायक। आता खबरो विस्तारान। मुखेलमंत्र्यान मयेच्या बाबतींत केल्लें विधान सामकें खोटें आसा। मुखेलमंत्री स्थानीक आमदारांक सामील करून गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करपाक सोदता असो खर आरोप मये भूविमोचन समितीचे आदवोगाद अजीत सिंग राणे हांणी केला। मये गांवांक 19 डिसेंबर मेरेन मुक्ती मेळोवन दिली ना जाल्यार मयान आनी गोंयान अजून मेरेन जावंक ना अशें आंदोलन जातलें आनी ताका गोंय सरकार जबाबदार आसतलें अशी शिटकावणी ताणें फुडें दिल्या। मयेच्या आंदोलनाचो आज 7वो दीस। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब। हालींच गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर यांच्यांनी मयाच्या बाबतींत जे विधान केल्लेलें आसा पळय ते विधान जे आसा ते सारके साफ खोटे आसा आनी जनतेची जी दिशा आसा पळय ती भूल करपाचो असो ते भितर ते विधानाचो तो अर्थ जाता आनी प्रयत्न आसा। ह्या प्रश्नाचो अभ्यास जो आसा न्ही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर स्थानीक आमदारांक सगळ्यांक आसा। ह्या पार्श्वभूमीचेर मुख्यमंत्र्यांनी जे विधान केल्लें आसा तो प्रश्न जो आसा तो जटील आसा म्हणून ते अत्यंत चुकीचे विधान आसा आनी ते चुकीचे इतलेच साठी आसा मयाचो प्रश्न आसा न्ही सोडप हे अत्यंत सोपो प्रश्न आसा आणि मयाच्या प्रश्नाच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय जो कायदो आसा या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचो त्याचप्रमाणे भारतीय संविधान जे आसा आणि सारखे बेनिफिशियल लेजिस्लेशन आसा या सगळ्या कायद्यांचो आणि मानव अधिकाराचो जो कायदो आसा या सगळ्या मानव अधिकार कायद्यांचो वगैरे आसा या मयाच्या प्रश्नाक पाठिंबा आसा त्याचे तत्व जे आसा तेका फेवरेबल आसा। ह्या पार्श्वभूमीचेर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाता तितले बेगीन वट हुकूम काढून सरकारामार्फत गव्हर्नरामार्फत वट हुकूम काढून 19 डिसेंबर पर्यंत हो जो प्रश्न आसा तो सोडवपाचो ना जाल्यार मयान आणि गोंयान केन्नाच घडूंक ना अशा पद्धतीचे असहकार्याची जी आसा पळय कारवाय आणि जी कृती जी आसा आणि रेजिस्टन्स पॉलिटिक्स जी आसा ती तशा पद्धतीच्या कृतींतल्यान मयेकार आपल्या पद्धतीन हे मये गांव जे आसा मुक्त करपाचो प्रयत्न करतले। तो उपोषणाचो आमचो 7वो दीस पण सरकार कडसून आज पर्यंत आमकां गेल्या 7 दिसांत कसलेंच ठोस अशें आश्वासन मेळोंक ना। आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात तुमी भारताचे पयले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुण्यतिथी निमतान काल तो तुम्ही येदो व्हडलो प्रोग्राम केलो। तुम्ही जर खरेंच सरदार वल्लभभाई पटेलांक जर आदर्श मानता आसात जाल्यार त्या वल्लभभाई पटेलांचो आदर्श घेवन 1950 त्या वेळार भारतातली जवळ जवळ 562 संस्थानां वल्लभभाई पटेलान खालसा केल्ली आणि जमीचे अधिकार जे आसा हे सामान्य जनतेक दिल्ले। जर तुम्ही खरेंच सरदार वल्लभभाई पटेलांचो आदर्श जर मिरयता आसात जाल्यार मया गांवाचेर 1964 लायिल्लो कस्टोडियन कायदो रद्द करपाचो अध्यादेश एका दिसान काडात। अल्पसंख्यांक जमातीक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर गोंय सरकारान गोंयच्या अल्पसंख्यांक जमातीक राखीवता मेळोवन दिवची अशी मागणी अखिल गोंय काँग्रेस अल्पसंख्यांक फांट्याचे अध्यक्ष सैफुल्ला खान हांणी केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। कन्वेन्शन घडोवन हाडपाचें म्हणल्यार आमची मेन एक मुद्दो आसलो, एक पॉयंट आसलेलो की आमकां जे गोवा स्टेट जी मायनॉरिटी कम्युनिटी आसा तांकां एक रिजर्वेशन मेळचो फॉर एज्युकेशन जावं गव्हर्मेंट जॉब्स हेजे बद्दल आमी कन्वेन्शन घडोवन हाडलेली। तुमी जाणा आसतले की आयज रियली सगळ्यांक जे आमची जावं ओबीसी एसटी एससी हांव मागता हेंकाय जी पर्संटेज ते रिजर्वेशनाक लागून दिल्ले आसा हांव म्हणटा आनी 2-3% मायस पासून दिवप पण रियली म्हत्व आसा, इम्पॉर्टंट आसा। जावं ओबीसीक आमी रिजर्वेशनान आनी -% दिवपाक जाय, एसटीन मातशी आनी -% दिवपाची। तशेंच हांव म्हणटा एससी आसा जाल्यार एससी कमिटी बी
पर्संटेज मायनस करून तांकां रिजर्वेशन दिवचें अशें म्हणून. एट द सेम टायम हांव मागता एज अ मायनॉरिटी कम्युनिटी आसा तांकांय रिजर्वेशन दिवचें अशें म्हणून. जायते बाकीचे स्टेटान बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश अशें ह्या स्टेटीन जे रिजर्वेशन दिला ते भाशेन रियली आमकां हांगा गरजेचें आसा. आनी हांव मागता जे भाशेन गव्हर्मेंट जॉब्स जावं एज्युकेशन स्टुडंट्साक लागून एज्युकेशन रिजर्वेशन खरें रियली आमकां हांगा गरजेचें आसा. रियली ग्रास रूट वचून आमी पळयलें जाल्यार आमकां तेजी रियली इम्पॉर्टंट येतली. सो त्या गरजेक लागून आमी मागतात ऑल गोवा काँग्रेस कमिटी मायनॉरिटी डिपार्टमेंट मागता की आमकां रिजर्वेशन अशें दिवचें अशें. गोंयांत भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपा खातीर आम आदमी पार्टी गोंयांत दोनूय लोकसभा निवडणुको लढयतले अशी घोशणा आम आदमी पार्टीचे वाल्मिकी नायक हांणी केल्या. फोंडें जाल्ल्या बसके उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान निलेश नायक. स्टेटमेंट दिल्लो खंय दिल्लीक आम आदमी पार्टी सरकार करपाक घेता कित्याक ते जाणा की सत्तार येतकच करप्शन करचेंच पडटलें. हाचो अर्थ असो जालो की आमचो सीएम जाणें स्वेरिंग इन सेरेमनीच्या पयल्या दिसा म्हणिल्लें की देर वील बी झिरो टॉलरन्स टू करप्शन. इज एडमिटींग की देर इज नो वे अदर दॅन करप्शन इफ यू वॉन्ट टू रूल. हें आमकां एक्सेप्टेबल ना आनी कशाय भशेन आसचें ना. म्हणून आमी आम आदमी पार्टीक गोंयांत फूल स्ट्रेंथान तेंको दिवपाचें आसा आनी लोकसभाचे 2014 इलेक्शनान दोनूय सीट आमी कॉन्टेस्ट करतले आनी बीजेपीक आनी काँग्रेस दोगांयकूय हरोवपाचो आमचो प्लॅन आसा. आतां आमची अशी स्थिती जाल्या की आमी खरें आम आदमी पार्टी आमचे कडेन सद्या ऑफिस ना, सद्या फोन नंबर ना, पूण असो जो उजो लागपाचो आसा गोंयांत ते तुमकां एवरी वीक दिसतले. आमी ऑलरेडी व्हॉलंटियर मिटींग चालू केल्या. आज फोंड्या आमी सद्या व्हॉलंटियर मिटींग चल्ल्या. ऑलरेडी तुमी पळयलो आमकां भायर रावन तुमचो इंटरव्यू दिवचो पडलो कित्याक लोक मिनटांनी येवपाक लागल्या. अशेंच सबन गोंयांत हो उजो लागपाचो आसा. तितल्या बरेन हांव तुमकां 19 तारखेक पणजे आझाद मैदानार 5:30 मिटिंगेक आपोवंक सोदता. थंय तुमचे सगळे आमी इन्फॉर्मेशन घेता आनी ते मेरेन आमी आमचें इन्फॉर्मेशन सगळें तयार करतले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and Mugg cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number
1 and 2 Sweet Home Symphony near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. अल्लाह मालिक. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फकत कोवळ्या बायपासार भाजी विकपी रोहिदास नायक ह्या भाजीवाल्याचेर कारवाय केली म्हूण जायना, तर गोंयांतल्या सगळ्या बायपासांचेर भाजी विकपी बिगर गोंयकारांचेर कारवाय करची अशी मागणी कवळेचे सरपंच राजेश कवळेकार हांणी केल्या. रोहिदास नायक ह्या कवळेच्या ग्रामस्थाक महामार्गार भाजी विकता म्हूण पुलिसांनी अटक केल्ल्यान तांणी तिडक उक्तायल्या. आरटीएक्स गोवा खातीर कवळेच्या निलेश नायक. पयलो तेजे वेळार रोहिदास नायक हो आमचो पावणोड्यावेलो भुरगो. तो नाल्ल आनी ती केळीं बिळी घेवन ते माडयो बसपाक लागलो. ताच्या वेळार पुलीस डिपार्टमेंटाचे जे कोण आसतात तेंच्यांनी येवन ताका व्हेलो मोबायल व्हॅनीन आनी ताका अरेस्ट केलें. तेजे नंतर कोर्टांतल्यान सोडलें अशी बातमी म्हाका रोहिदासान दिली. आनी पुलिसेन कितें तरी बॉल्सान बी हात घातलो ते भुरग्याच्या अशें ताणें म्हाका सांगलें. पूण कायद्यान पुलिसेक बॉल्सान बी हात घालपाचें गरज ना. हो एक लोकल भुरगो आनी एज ए कवळे पंचायतीचो सरपंच नात्यान म्हाका जाल्यार दिसता की लोकल भुरग्यांनी हो धंदो करप, धंद्याक फुडें सरप हें योग्य आसा. तो भाशी घेवन थंय बसलेलो आनी अशें जर मनशाक आमी त्रास करपाक लागले, अशें जर मनशाक आमी त्रास दिवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारपण म्हणटा तें उरचें ना. अशें लोकांक जर त्रास करता तेन्ना ऑथॉरिटीक एटलिस्ट फोन तरी करपा जाय. पुलिसेन पंचायतीक तरी फोन करपा जाय आनी आमचे कडल्यान तेंच्यांनी म्हायती घेवपाक जाय आशिल्ली. ती तेंच्यांनी म्हायती घेतली ना. हो लोकल भुरग्याक बिजनेस करपाक कवळे पंचायत सदांच सपोर्ट करतली. आनी अशें जेन्ना कश्ट करून जे भुरगे आज सर्विसी तुमकां खबर आसात गव्हर्मेंटाच्यो मेळपाक खूब मुश्कील जाता. आनी हातूंतल्यान जर भुरगो वेवसाय करपाक फुडें सरता हे खरोखर तेजी तोखणाय करपाची, ताका त्रास करपाचो न्ही. म्हाज्या धंदो सद्या कांय ना सद्या. तेन्ना हांव ते कवळे पंचायती बायपासार हांव बारीकशे माडयो, केळी, नाल्ल अशी बसलो घेवन बसतलो. तेन्ना परत अकस्मात येयले शुक्र दिसा आनी त्या हांव बसना तेन्ना म्हाज्या फ्रेंडा बशिल्लो ताका उबारून घेवन गेलो. तेंच्या उबारून घेवन गेले डायरेक्ट पुलीस स्टेशन घेवन गेले. भितर लोकांक भितर उडयलो. कोण घेवन गेले? पुलीस घेवन गेले. कित्याक? हांगा बायपासा बसता म्हणटा भितर भितर उडयलो ताका. भितर दवरले. कित्याक मागीर जेवण बी दिलें तांकां. सांजचे मागीर परत कोर्टा आयले. कोर्टाक 50 रुपया एक स्लीप भरून भरले. स्लीप भरले मागीर धाडले आमकां. आमकां गोंयकारांक हांगा बसपाक रायट आहा ना रायट. हिंदूंक सोपोवपाचें षडयंत्र मोडून काडप काळाची गरज आसा. ताचे खातीर आतां सगळ्या हिंदूंनी एकठांय येवन धर्म संस्कृती रक्षणा खातीर लढो दिवपाक जाय अशें आव्हान पणजे जाल्ले हिंदू जनजागृती समितीच्या धर्मजागृती सभेंतल्यान आयल्यात. ह्या सभेत हिंदू जनजागृती समितीचे सरचिटणीस गोविंद चोडणकार, सनातन संस्थेचे संगम बोरकार, शिवसेना गोवा राज्य प्रमुख रमेश नायक, योग वेदांत सेवा समितीचे निखिल न्हवरे, गोवंश रक्षा अभियानाचे अध्यक्ष हनुमंत परब आनी हेर मानेस हाजीर आसले. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली.
मराठी संदर्भात आणि दुसरा विषय म्हणजे आमचे मयवासी बांधव सध्या उपोषणाला बसलेले आहेत त्या संदर्भातील स्थलांतरित मालमत्तेचा विषय. गोमंतकाची राज्यभाषा सरकारने ठरवलेली आहे. या राज्यभाषेला मी भाषा मानायला तयार नाही. हे माझं वैयक्तिक मत आहे. कारण कोकणी ही गोमंतकाची बोली आहे. कोकणी माझी सुद्धा बोली आहे. परंतु ती भाषा होऊ शकत नाही. परंतु आज देशाची परिस्थिती पाहिल्यावर आपल्याला कळेल की सत्ता ज्यांच्या हातात जाते ते सत्ताधारी पाहिजे ते करू शकतात. जनतेचा विचार करीत नाही, जनतेला विश्वासात घेत नाही आणि जनतेला काय हवंय काय पाहिजे नाही याचाही ते विचार करत नाही. सत्ता मिळाल्यानंतर सर्व गोष्टी धाडा उजो लागल्यार भियोवपाची गरज ना. अशा वेळार थतरवितर जायनासतना शांतपणान ताचेर उपाय येवजण करची. तशेंच आपतकालीन मजती खातीर लागींच्या उजो पालोवपी दळाच्या कार्यालयांत फोनावयल्यान संपर्क करचो अशें कुडचडे उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी दिलीप गांवस हांणी सांगलां. दाबाळच्या सोमनाथ इंग्लीश हायस्कुलांत प्रात्यक्षिकां करून दाखयल्या उपरांत ते पत्रकारांकडे उलयताले. आरडीएक्स गोवा खातीर दाबाळच्यान एकनाथ खेडेकार. सोमनाथ इंग्लीश हायस्कुलांत सिलेक्ट केलेले आसा आमी की नॅशनल लेवलार इव्हॅक्युएशन एज वेल एज फायर सेफ्टी ड्रील कंडक्ट करपाक. सो हे आमची लोकल एरिया असल्या कारणान आमी मोस्ट प्रोबेबली सोमनाथ इंग्लीश हायस्कुलाक प्रायोरिटी दिली आसा आनी प्रायोरिटी बेजीर तें केल्लें आसा. नॅशनल लेवलार सगळ्या स्कुलांनी आमी करतात अवेरनेस प्रोग्राम जावपाक लागून की बाबा फायराक लागून कितें जावपा जायना आनी भुरग्यांक अशी एक जिद्द आसपा जाय की जावं हे फाल्यांच्या देशाचें आमचें एक भवितव्य हेंच्या आमच्या भुरग्यांच्या हातीन आसा. तेन्ना तेंच्यांनी सगळें फायराक आमी भियोवपा ना आनी ते फायराचेर कशें टॅकल करप उजो कसो पालप हें तांकां एक दाखोवपा लागून आमी साव कुडचडे सेंटरा वयल्यान फायर रेस्क्यू ऑपरेशन आनी डेमॉन्स्ट्रेशन केलें. तेणी 4 पद्दतीचे फायर दाखयले आमकां आनी त्या 4ांक लागून आमकां फायर म्हणटा तें कितें आनी कसो ते कितें पद्दतीचे आनी खंयचे आमी क्लासिफाय करूं शकले. त्याच बरोबर तेणी रेस्क्यू ऑपरेशन दाखयलें. एक स्टँडर्ड 9th क्लासीचो भुरगो मिस जालो आनी ताका तेणी रेस्क्यू करून लॅडरा वयल्यान देंवयलो. आता घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One-Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One-Up Lounge Bar. म्हाका एक सांग, ती गरम आसा? हय. खऱ्यांनीच गरम आसा? हय. जाल्यार अशें कर, ती च्या हाजे तकलेर वतय. एक बरी जर्सी गाय आशिल्ली. तिका पळयतना दिसतालें की हिका शुअर
25 लिटर जरी दूध मेळटालें म्हणून मागीर प्रिन्साक तें आवलें ना पळयतकीर प्रिन्स तेजे फुड्यान गेलो आनी तो बरो हात घातलो. हात घालनाका त्या गायन तेजेर अशी खड घातली आनी तिवूय बीन असले जाग्यार. रोखडेच तुमच्या मुखार येता येवकार आमी गोंयकार RDX चॅनलाचेर. सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसॉपरान येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. चिंचोळे पणजी हांगासरल्या श्री क्षेत्र पिंपळेश्वर दत्त मंदिर ट्रस्टा मार्फत दत्त जयंती उत्सवा निमतान देवळांत साबार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केल्ले. ह्या विशीं देवळाचे अध्यक्ष व्यंकटेश खवणेकार हांणी अदीक म्हायती दिल्या. गांवठण कवळेच्या दत्त मंदिरांतय दत्त जयंतीचो उत्सव भक्तिभावान मनयलो. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब आनी फोंडेच्यान निलेश नायक. दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो दयाळा मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो. तापलो गड्या विविध तापे बहुतिक आचरलो पापे. मनाचा संकल्प विकल्पे काळीज थर 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 कापे. किती तरी घेऊ जन्म फेरे सावळ्या मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो. दत्ता दिगंबराया हो स्वामी मला भेट द्या हो. तुम्हाला कामकाज बहुत वाटपा. हे देवस्थान पहिले हांगा कांय नासले पण एक अशी एक घटना जावन गेली की ती देवळाची ही जाली उदरगत जाली. समजले. हांगा एक आबाजी पणशीकर म्हणून एक वयलो व्हडलो प्रवचनकार येयलो आनी त्याच्या पासून हे देवळाची उदरगत जाली आनी खुबशे हांगा जावन गेले. रुपये घेना तशेंच आमचें जें हांगसर कार्य जाता तें वेवस्थीत जाल्लें आसता आनी चड करून आमी भायर पावता हे मिडिया वयल्यान. कारण जो पर्यंत मिडिया आमकां भायर व्हरता तो पर्यंत लोकांक कळना उत्सव आसता आनी अशें करून आमचो प्रोग्राम साजरो करता आमी. आनी आमी तुमचे थ्रू मागपाक सोदता की ज्या ज्या लोकांक खबर ना हें देवूळ आसता गांवठाणांत चड करून हे गांवठण ह्या गांवठाणांत कवळे गांवठाण हे आनी ह्या गांवांत आमचें हें देवूळ आसा. कारण जे आतां बोर्ड लायल्ले आसात सगळे कडेन त्या बोर्डाचें हें नांव जें आसा गांवठण वाडा म्हणून हें गायब जाल्लें आसा. त्या कडून तुमच्या वयल्यान आमकां लोकांक पावतलें की हो जो गांव आसा तो गांवठण कवळ्या ह्या सगळ्या लोकांक नोंद करच्याक ह्या देवा येवचें. तियात्र अकादमीचो कारभार फुडें गेल्यार तियात्रिस्तांक वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवंक मेळटलो अशें कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार हांणी सांगलां.
तियात्र अकादमी गोंय आनी रवींद्र भवन मडगांव हांणी पाय तियात्रिस्ट हांच्या वाडदिसा निमतान सुमार 13 तियात्रिस्टांक मंत्री मांद्रेकारा हस्तुकी जिणे गौरव पुरस्कार भेटयलो. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. अकादमीच्या फुडल्यांची काम जे बरे बरे प्रोग्राम स्टेटीचे राज्याचे जे बरे प्रोग्राम तियात्र अकादमी घेवंक लागली त्याच्यानंतर आता दिसता की अजून काय जालना अजून खूप करपाचें आहा. ह्या अकादमीचे अजून कांयच निकते सुरवात आहा. अजून पुढे भरपूर बरी कामां येवपाची आहा आणि जर योग्य पद्धतीन जर हे अकादमीचे सगळे काम सगळे मेंबर्स आहा डायरेक्टर्स आहा चेअरमॅन हे सगळे जर योग्य पद्धतीन काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता अकादमीचे कडेन भरपूर काम आहा. गोंयच्या तियात्रिस्टांक दिवपाक लागून तांकां काम करपाक लागून सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी जर उपलब्ध करून म्हणजे तियात्र अकादमीन तांकां सगळ्यो उपलब्ध करून ती व्यासपीठाचेर हाडून तांकां भोवमान करप तांचो आमी उगडास काडप हे आमी व्हडले उपकार करिना तांचेर पूण इतके तरी करपाची संदी ह्या अकादमीक मेळ्ळी. भुरग्यांनी कश्ट काडून शिकल्यार देशाचो फुडार बरो जातलो अशें मत उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलां. पेडणेचे सेंट जोसेफ हायस्कुलाच्या वर्सुकी पालक दिसाच्या स्नेह मेळाव्यांत ते उलयताले. आरडीएक्स गोवा खातीर पेडणेच्यान विनोद मेथर. मॅनेजमेंटान प्रिन्सिपल हेडमिस्टर्स टिचर आणि सगळ्यांनी आपल्या जिवाचेर रान केला भुरग्यांक शिकोवपाक. भुरग्यांनी कश्ट काडून बरे शिकल्यात आणि अशा ह्या परिश्रमाचे फळ मिळून एक बरो रिझल्ट 100% रिझल्ट येवप हे सगळ्याच्या परिश्रमाचे फळ आसा. रिझल्ट बरो 100% म्हणूनच न्हय परंतु शिक्षण हे जर बऱ्या रितीन घेतले कारण एकूण सगळ्या गोष्टीचो पाया जो आसा आमी म्हणटात जसे जसे आमचे विद्यार्थी आमचे भुरगे बरे शिक्षण घेतले त्या शिक्षणातून जे ज्ञान तांकां मेळटा त्या ज्ञानाच्या आदाराचेर ह्या देशाचे बरे नागरीक जावपाची प्रक्रिया ही तेन्नाच्यान सुरू जाता आणि त्यामुळे शिक्षकांनी खरोखरच एक मिशन म्हणून नोकरी म्हणून न्हय एक मिशन म्हणून ह्या संस्थेक जे काम करतात ताजें फळय हें आसा अशें म्हणपाक हरकत ना. आनी म्हणून ही शिक्षण संस्था ह्या आमच्या समाजांतली एकमेव अशी संस्था आसा त्या हातूंतल्यान आमी जे एक स्वप्न रंगयतात की हो समाज बरो जावचो देश बरो जावचो आमचें राज्य बरें जावचें सगळेच बरें जावचें अशें म्हणटात त्या कोणाच्या आदाराचेर त्या समाजांतलो प्रत्येक मनीस असो सुशिक्षीत जालो बऱ्या विचारांनी प्रवृत्त जालो बरें शिक्षण घेतलें आणि ह्या देशाचो बरो नागरीक जालो ताज्या आदाराचेरच आमी म्हणू शकतले की फुडली पिढी जी आसा किंवा एकूण जे देशाचें भविष्य ह्या सगळ्या भुरग्यांच्या खांद्यार आसा आणि ते पेलपाक ताजी तयारी निश्चितपणे जाली आहा तेन्ना आमी म्हणटले. परत एकदा नदर मारया गोयच्या मुखेल खबरांचेर. 19 डिसेंबर मेरेन मये गांवाक मुक्ती मेळोवन दिली ना जाल्यार मयान आनी गोंयान जावंक ना अशें आंदोलन जातलें एडव्होकेट अजीत सिंग राणे. अल्पसंख्यांक जमातीक राखीवता मेळोवन दिवची सैफुल्ला खानाची मागणी. आनी गोंयांक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिवपा खातीर आम आदमी लोकसभेचे दोनूय सीट लढयतले वाल्मिकी नायक. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबरांचेर हांगाच सोंपतात. तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.